Ipadayon ng kalambuan sa lungsod sa Talaingod, iboto Maria Turiaga. Mariano Aldo Talaingod, og suportahan ta si Maria Turiaga og papili isip konsyal to kanta no ingod, numero 19 to kanta no balota. Yeah, suportahan ta si Maria Turiaga. Maria Turiaga, Maria Turiaga, Maria Turiaga, sa pagkakonsihal sa lungsod sa Talaingod. Hinod anay mo alagad, kay mahal niyang katawhan sa lungsod sa Talaingod. Yeah, yeah, suportahan ka si Maria Turiaga. Maria Turiaga, Maria Turiaga, Maria Turiaga, sa pagkakonsihal sa lungsod sa Talaingod. Ipadayo ng kalambuan, alang sa katawhan, kitang tanan magkahiusan. Yeah, yeah, suportahan ta si Maria Turiaga. Maria Turiaga, Maria Turiaga, Maria Turiaga, sa pagkakonsihal sa lungsod sa Talaingod. Isagwa pa'y katungkanan, naghatag na kalingawan sa ato ang katawhan. Yeah, yeah, suportahan ka si Maria Turiaga. Turiaga. Mga kahigalaan sa lungsod sa Talaingod, atong suportahan, atong putaran ug atong padagon alang sa pagkakonsihal Maria Turiaga, magsilbing suga para sa mas hayag pangakalambuan sa lungsod sa Talaingod. Busa atong suportahan Maria Turiaga, pagkakonsihal sa atong lungsod. Maria Turiaga, Maria Turiaga, sa pagkakonsihal sa lungsod sa Talaingod. May dakong kasing-kasing, tribu man o Kristiyano, iboto ta Maria Turiaga. Yeah, yeah, suportahan ta si Maria Turiaga. Yeah, yeah, iboto ta si Maria Turiaga. Maria Turiaga, Maria Turiaga, Maria Turiaga, Maria Turiaga. Mariano Aldo Talaingod, sa inon kuntoon si Maria Turiaga og papili isip konsihal to kanta no ingod, og suportahan ta og padaokon ta si Maria Turiaga kuntoon to Mayo 12, 2025, numero 19 to kanta no balota. Maria Turiaga pagkakonsihal to kanta no ingon, suportahan ta. Maria Turiaga, matinud anon, serbisyong publiko yang baruganan, paglahom sa lungsod, ligo nga pundasyon, kahiusan ang iyang misyon. Maria, Maria, iboto ta, pag-alagad na tinudo, walay pagduha-duha. Kasangga sa tanan, matingud anon, sa konseho, sa lansod, ato ang pilion. Dili lang saad, kundili buhat, serbisyong limpyo, way paglimbat ang katawahon na iyang unahon, kalambuan iyang dalhon. Maria,
Pag-alagad nga tinud walay pagduha-duha. Kasangga sa tanan matinud anon sa konseho sa lungsod ato ang pilion. Maria, Maria, iboto ta. Pag-alagad nga tinud walay pagduha-duha. Kasangga sa tanan matinud anon ang konseho sa lungsod ato ang pilion. Sa hustisya o kausaban, tulay siya sa katahan, kaabag sa kalambuan. Maria Toriaga, ato ang botohan. Maria, Maria. Maayong adlaw kanatong tanan talaingod. Ani ana usab si Maria Toriaga magpapili isip konsehal sa atong lungsod sa Talaingod. Atong suportahan, atong padag-on Maria Toriaga pagkakonsehal. Numero 19 sa atong balota.